Dinino himboto himmane yakula o jaga chikon sakai koklam salainani bagai जों kutum laijak o kutum lai mane sini o pandane panda tang hambai janogo tine ছাব্বিশ আনা সিমনাটো মাকারিক ne candidate hisabe saklai rimane yakulo जों kaisa misil khaika misilni bisingthai ang amono sanamuchungo je o simnato makarigo je 2026 এডিসি তৃতীয় এডিসি ni je songmari tongo o jaga ang CPIM ni khoroksa candidate hisabe ano nirbachito khaika norab jodi ano simnato makarik elakani bororok anotai party na hamjage akoy vote riwe akoy kuplai kai rohar kai oi elakani sikla rokni oi elakani শিক্ষানি oi elakani saisthoni tongkosang bayapsari khari tonnani bagai je nokbar sipsari na nangmani aboni bagai जों পার্টিগতভাবে এবং প্রশাসনগতভাবে চিনিও simnata makarina tongkosang khai जों tonnani bagai जोंना भोट दिदिहनै जों जनगण निथाने जों कबगो जों नुखा थानाय बिगत 5 বছর सिगां बामफ्रन्ट सरकार रक क्षमता तंफ्रो जनगण नि बागै जेबाबे सामुं तांमाने आ सामुं जों आबनि फल मानजाक गाहाम काम तांगैयाखै गाहाम बरक नि बागै जों तांमांखा चिनो जागा चिनो एलाकार কোনো পুলাই টক লাইকरै একদম নির্বাচন হংকাই ইলেকশন হংকাই নিনে উৎসব আহাইকে जों ভোট দিমানো তাবো কামরক আস্তে আস্তে কমাই তখা এবং বড়রকনি সামুং হুমুং বন্ধই তখা অবন দেশা পুনরায় কিপিলি টুনানি বাগৈ বামফ্রন্টনি প্রার্থীরক যদি কপ্লাই হংকাই বড়রকনি সামুং সিকলা সিকলি রকনি সামুং চাকরিনি ব্যবস্থা যেভাবে স্কুল বন্ধই তংখা খরাং টিসা জায়গা যেভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা হামিয়াঙ্গै তখা অমরং থাংসারি টুনানি বাগৈ जों जोंनि पार्टी এবং প্রশাসন जों যদি থাংমাंखाय প্রশাসনগতভাবে जों এলাকার দেব কাহামকাইনাनै তংকোসাং তংদিনাय এবং গণতন্ত্র जों পুনরুদ্ধার খাইতানে जोंनि লড়াই সংগ্রাম जिनम थाख्लाइया सभा थाख्लाइया तंनाय आसे कक सावयाखैनो आने संक्षिप्त आलोचना आंगरन पारिका जतनन हामबाय जतनना खुलुम।